अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सैयद मोहसिन सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मोहसिन सर आईएएस क्लासेस। यहाँ पर मोहसिन सर आईएएस क्लासेस के कॉन्टेक्ट नंबर आप देख सकते हैं 9967775430, 9515455571। ठीक है, तो माशाल्लाह उर्दू ऑप्शनल कैंडिडेट्स के लिए हम कोचिंग प्रोग्राम चलाते हैं, खासतौर पर उर्दू ऑप्शनल यूपीएससी एज वेल एज फॉर जेकेपीएससी, जम्मू कश्मीर पीएससी के लिए उर्दू ऑप्शनल कोचिंग प्रोग्राम चलाते हैं। अब हमारी 8th बैच स्टार्ट होने वाली है, 8th बैच। ठीक है, अभी तक हमने 2020 से 2025 तक 7 बैचेस कवर कर दिए थे। अब हमारा 8th बैच आने वाला है इंशाल्लाह 10th में से न्यू बैच स्टार्ट होगा 2026 के लिए। ठीक है, तो 10th में से पहले आप लोग एडमिशंस ले सकते हैं। हमारे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। ठीक है, एडमिशंस के रिगार्डिंग कॉल कीजिए, मोहसिन सर आईएएस क्लासेस कॉल कीजिए और एडमिशन ले लीजिए इंशाल्लाह। तो अभी 10th में से क्लासेस शुरू होंगे और कोचिंग प्रोग्राम में आपको ऑनलाइन क्लासेस रहेगी, लाइव लेक्चर एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों मिलेंगे आपको। और अराउंड आपको 120 लेक्चर्स, 120 प्लस लेक्चर्स, एवरेज 1 आवर के 120 लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह, जिसमें इंटायर सिलेबस कवर होगा इंक्लूडिंग तशरीह पार्ट, और आपको साथ में डिक्टेटेड नोट्स भी मिलेंगे और क्वेश्चंस भी आपको मैं जो डील कराऊंगा एज पर द डिमांड ऑफ यूपीएससी एज वेल एज जेकेपीएससी। ठीक है, और आपको प्रीवियस 10 इयर्स के पीवाईक्यू थीम्स भी कवर कराऊंगा इंशाल्लाह, तशरीह पार्ट वाले भी और क्वेश्चन आंसर वाले भी। इसी तरीके से आपको यहाँ पर डेडिकेटेड फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगी। जैसे आप खुद देख सकते हैं, मैंने यूपीएससी के 5 मेंस दिए, 5 लगातार मेंस दिया और इंटरव्यू दिया यूपीएससी का 2020 में। उसके बाद लगातार मैंने 7 बैचेस को अभी तक पढ़ा दिया हूं। तो खुद मेरे 5 मेंस प्लस 7 बैचेस को पढ़ाना, उसके साथ मैंने एमए उर्दू भी कर लिया हूं, एमए उर्दू कर लेना, और साथ में मैंने तेलंगाना असिस्टेंट प्रोफेसर जो सेट एग्जाम होता है वो भी क्वालिफाई कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना तजुर्बा आपको मिलेगा एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी की तरफ से। तो ये जो न्यू बैच शुरू हो रही है इंशाल्लाह मई में शुरू हो रही है, तो ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, 4 महीने चलेगी इंशाल्लाह, 4 महीने चलेगी। आप लोग ज्वाइन कीजिए। सो एडमिशन के लिए आप कांटेक्ट कीजिए। और फीस, हमारे कोचिंग प्रोग्राम की फीस होती है 15,000 रुपए। ठीक है, 15,000 रुपए है, जो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ आप दे सकते हैं। आप 3 बार पे कर सकते हैं, मंथली, मई में, जून और जुलाई में। 5,000 रुपीज पर मंथ आराम से आप पे करके पूरा कोचिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर ले सकते। तो ये जितने भी क्लासेस रहेंगे अराउंड 120 लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह 4 महीने में कवर कर देंगे। उसके बाद ये लेक्चर आपको 1 ईयर तक एक्सेस भी रहेगा इंशाल्लाह, 1 ईयर तक एक्सेस भी रहेगा। तो आप ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट जेकेपीएससी वाले यहाँ पर देख रहे हैं, तो जेकेपीएससी के लिए भी मैं आंसर राइटिंग कोचिंग प्रोग्राम चलाते रहता हूँ। अभी जेकेपीएससी के मेंस की तैयारी चल रही है। मेंस 2026 में कंडक्ट होने वाले हैं मई के महीने में। 2 मई से जेकेपीएससी मेंस है। उसमें जो भी स्टूडेंट उर्दू ऑप्शनल ले रहे हैं वो हमारे पास अभी भी डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको अच्छी खासी तैयारी अभी भी आप कर ले सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर देखिए आप, मोहसिन सर आईएएस क्लासेस 9967775430, 9515455571। ठीक है, तो जेकेपीएससी एज वेल एज यूपीएससी के लिए कोचिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, आप ज्वाइन कीजिए। तो जो भी फ्रेशर्स है, तो फ्रेशर्स चाहे वो जेकेपीएससी वाला हो, यूपीएससी वाला हो, अभी जो न्यू बैच शुरू हो रही है हमारी 8th बैच, उसमें एडमिशन ले लें इंशाल्लाह। तो मई के महीने में 10th मई से स्टार्ट कर देंगे हम, और ये 4 महीने चलेगी, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक। ठीक है, जिसकी फीस 15,000 रुपए रहेगी। तो 15,000 रुपए आप 5,000 करके 3 बार पे कर ले सकते, 3 मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना। चलिए अब आगे मैं
चंद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूं, चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 पेपर 1 सेक्शन ए के लिसानियात वाले हिस्से के चंद क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, मॉडल आंसर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर्स कैसे लिखना है वो सब भी देख लीजिए। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2024 पीवाईक्यू में पूछा गया। सवाल है, उर्दू पर ब्रज, पंजाबी और दीगर बोलियों के असरात पाए जाते हैं, इस कौल की वजाहत कीजिए। तो आपको एक स्टेटमेंट दिया गया और उसकी वजाहत चाह रहा कि भाई उर्दू जबान पर दीगर जबानों जैसे ब्रज भाषा, पंजाबी और उसके अलावा खड़ी बोली, हरियाणवी या मराठी, कई जबानों के असरात पाए जाते हैं, उसकी वजाहत कर दीजिए। बस 10 मार्कर ये क्वेश्चन था कंपलसरी सेक्शन वाले में। जो क्वेश्चन 1 होता है उसमें ए बी सी डी ई होता है ना, वहां पर ये सवाल पूछा गया था। तो इसका मॉडल आंसर्स मैंने कर दिया यहां पर। मॉडल आंसर आप लोग ये मॉडल आंसर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर इंट्रो पैराग्राफ है, देन बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, पेज 1। पेज 1 के बाद आगे देखिए, ब्रज भाषा के असरात यहां पर बता रहे हैं हम, पंजाबी के असरात बता रहे हैं, इसके बाद हम दीगर जबानों के बताते हुए उर्दू को एक मखलूत जबान कहते हुए ये आंसर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे पास से। एक आंसर रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो सवाल है, उर्दू पर ब्रज, पंजाबी और दीगर बोलियों के असरात पाए जाते हैं, इस कौल की वजाहत कीजिए। उर्दू जबान की तश्कील एक तवील लिसानी अमल का नतीजा है। इंट्रो लिख रहे हैं हम, उर्दू जबान की तश्कील एक तवील लिसानी अमल का नतीजा है जिसमें मुख्तलिफ इलाकाई बोलियों और जबानों ने अहम किरदार अदा किया। तो जैसा स्टेटमेंट दिया गया था, जो कौल दिया गया था, उसके हिसाब से इंट्रो। फिर आगे लेके जा रहे, ब्रज भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, हरियाणवी और दीगर मुकामी बोलियों ने उर्दू के सूती निजाम, जखीरा अल्फाज और मुहावरात को मुतासिर किया। तो किस तरीके से उर्दू जबान पर असर डाले वो सब बता दिए। सूती निजाम यानी आवाजों से मुताल्लिक जखीरा अल्फाज और मुहावरों को मुतासिर किया। इब्तिदा में नवाए दहली की बोलियों ने उर्दू की बुनियाद बनी। नवाए दहली की बोलियां, जैसे आप लोगों को पता है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी 5 होते हैं, वो बुनियाद बनी। लेकिन जब उर्दू का दायरा वसी हुआ तो इसने मुख्तलिफ इलाकों की लिसानी खुसूसियात भी कबूल कर ली। तो मुख्तलिफ इलाकों की लिसानी खुसूसियात भी कबूल कर ली, जैसे ब्रज भाषा के असरात पड़े, जैसे पंजाबी के असरात पड़े, और इसी तरह दीगर बोलियों के, खड़ी बोली, हरियाणवी, मराठी के भी असरात पड़े। फिर यहां पर हम आंसर कंक्लूड कर रहे, खत्म कर रहे। उर्दू एक मखलूत और हमागिर जबान बन गई जिसने मुख्तलिफ बोलियों के असरात कबूल करके अपनी वसअत और इज़हार की कुव्वत में इजाफा किया। यही वजह है कि उर्दू में इलाकाई रंगारंगी और लिसानी तनव्वु नुमाया नजर आता है। हो गया ये आंसर। ऐसा आंसर आपको करना होगा इंशाअल्लाह। हाँ यस प्लीज। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी का अगेन 10 मार्कर कंपलसरी सेक्शन 2024 में पूछा गया। कंपलसरी सेक्शन में पूछा गया, उर्दू जबान की इब्तिदा और उसके इर्तिकाई मराहिल पर रोशनी डालिए। बस इतना ही पूछा। तो उर्दू की इब्तिदा और इर्तिका, इस पर रोशनी डालिए पूछा। तो आप इंट्रो बॉडी यहां पर देख सकते हैं। ये पेज 1 है आंसर का, ठीक है। पेज 1, उर्दू एक जदीद हिंदारियाई जबान है, क्लियरली हम बता दिए, जो बर्रे सगीर में मुख्तलिफ लिसानी तहजीबी मेलजोल के नतीजे में वजूद में आई। तो इसका वजूद कैसा आया? मुख्तलिफ लिसानी तहजीबी मेलजोल। लिसानी मतलब खड़ी बोली पर कई बोलियों के असरात पड़े, मुख्तलिफ लिसानी
میل جول اور تہذیب، کیونکہ کھڑی بولی اس وقت ہندوستان میں ہندوؤں کے بیچ رائج تھی، اس پر عربی، فارسی، ترکی اور دیگر زبانوں کے اثرات پڑے تو یہ وجود میں آئی. یہ انٹرو ہوا. اس کی ابتدا، سوال کا کی ورڈ تھا ابتدا، تو اس کی ابتدا بقول پروفیسر مسعود حسین خان نوائے دہلی میں 1192 کے بعد اس وقت ہوئی جب مقامی بولیوں یعنی کھڑی بولی، برج، ہریانوی کا اختلاط فارسی، عربی اور ترکی زبانوں سے ہوا. ابتدائی دور میں اسے ہندی، ریختہ اور دکنی جیسے ناموں سے بھی یاد کیا گیا. یہ اس کی ابتدا ہے، بتا دیے ہم. اب ارتقا بتا رہے، تو اردو کا جو ارتقا ہوا تو سائڈ سب ہیڈنگ ڈالے ارتقائی مراحل. اس میں جو دکن کا مرحلہ ہے وہ بتا رہے. تو باقول عبد القادر سروری 14ویں تا 17ویں صدی، قدیم اردو کی شکل جو جنوبی ہند میں ارتقا پاتی ہے نا اسے دکنی کہتے ہیں. اپنی صوتی، صرفی، نحوی خصوصیات کے ساتھ ارتقا پاتی ہے. یہ ایک پہلا مرحلہ. پھر دہلی کا دور آتا ہے. دہلی میں کھڑی بولی کی بنیاد پر اردو نے ادبی شکل اختیار کی اور فارسی کے اثرات پڑے. باقول سنیتی کمار چٹرجی. پھر لکھنوی دور آتا ہے. اس مرحلے میں زبان میں لطافت، نزاکت اور شگفتگی پیدا ہوئی. ناصر کی اصلاح زبان تحریک بھی چلی اس وقت. پھر جدید دور. جدید دور 19ویں صدی کے بعد اردو نثر کو فروغ ملا. جدید دور میں اردو زبان ایک مکمل ادبی و علمی زبان بن گئی. بریکٹ میں لکھ سکتے آپ فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج کی کوششیں. یہ جدید دور میں ہوا 19ویں صدی کے بعد. پھر لاسٹ میں کنکلوژن، نتیجن اردو اس طرح مختلف لسانی مراحل سے گزر کر ایک ہماگیر اور ترقی یافتہ زبان کی صورت میں سامنے آئی. یہ ہو گیا آپ کا اور ایک آنسر. پھر لاسٹ ایک کوشچن ہے، لاسٹ ایک کوشچن یہ بھی دیکھیے. پیپر 1 سیکشن ہے 2024 15 مارکس کے لیے پوچھا گیا سوال. 250 ورڈ میں لکھنا ہے 11 منٹ میں. کسی زبان کا ارتقاء کیا کوئی سائنسی عمل ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جنرل ٹاپک پوچھا، اسپیسیفک نہیں پوچھا. ابھی تک ایسا سوال نہیں پوچھا تھا. زبان کا ارتقاء سائنسی عمل ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل، زبان کا ارتقاء ایک سائنسی عمل ہوتا ہے. اب آپ مثالیں دیتے ہوئے آنسر بنائیں گے. تو یہ آنسر کا پہلا پیج ہے. پہلے پیج میں آپ لکھ رہے زبان کا ارتقاء ایک فطری، نیچرل اور سائنسی عمل، ایک سائنٹیفک عمل سمجھا جاتا ہے. زبان کسی ایک وقت میں مکمل صورت میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ ترقی کرتی ہے. تو وقت کے ساتھ معاشرتی، تہذیبی اور تاریخی عوامل اس پر اثر انداز کرتے ہیں. جیسے اردو پر آپ نے دیکھا تھا 1192 میں فتح دہلی ہوئی اور کھڑی بولی پر مسلمانوں کے ساتھ آنے والی عربی، فارسی، ترکی زبان کے اثرات پڑے. آگے لسانیات کے ماہرین کے مطابق زبان کی تبدیلی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جیسے صوتی تبدیلی ہوگی، لفظی ارتقاء ہوگا، قواعد کی سادگی آئے گی. یہ اصول باقاعدہ مشاہدے اور تحقیق سے ثابت کیے گئے ہیں. اس لیے زبان کا ارتقاء کیا ہے؟ سائنسی عمل قرار دیا جاتا. اب مثالیں دے سکتے ہم یہ آرگومنٹ دینے کے بعد. مثال کے طور پر سنسکرت سے لے کر جو جدید ہند آریائی زبانوں کا ارتقاء ہم نے دیکھا. جیسے قدیم دور میں سنسکرت تھی، وسطی دور میں پرکرت اور اپبھرنشیں، جدید دور میں 1000 عیسوی کے بعد بہت ساری ہند آریائی زبانیں جیسے اردو، ہندی، گجراتی، آسامی، بنگالی. اسی طریقے سے ہماری زبان اردو کا بھی مختلف بولیوں، کھڑی بولی، برج بھاشا، ہریانوی، عربی، فارسی، ترکی کے امتزاج سے ارتقاء پذیر ہوئی. اس عمل میں صوتی تبدیلیاں، نئے الفاظ، قواعد میں آسانی پیدا ہوئی. مزید یہ کہ زبان کا ارتقاء معاشرتی ضرورتوں کے مطابق ہوتا ہے. نئی سائنسی ایجادات، تہذیبی روابط اور ثقافتی میل جول زبان کو بدلتے رہتے ہیں. اس طرح زبان مسلسل حرکت میں رہتی ہے اور نئی شکل اختیار کرتی ہے. تو جیسے اردو کی کئی شکلیں تھیں، دکنی شکل، دہلوی شکل، لکھنوی شکل، اوکے. پھر جدید شکل، آپ ایسا بھی بریکٹ میں یہاں ڈال سکتے، جدید شکل. لہذا کہا جا سکتا ہے کہ زبان کا ارتقاء ایک منظم سائنسی عمل ہے جو انسانی معاشرے کی تبدیلیوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہتا ہے.
یہ 15 مارکس کا آنسر آپ کا ہو گیا الحمدللہ. تو ایسے سوالات جوابات کے لیے آپ ہمارے کوچنگ پروگرام کو جوائن کیجئے. محسن سر آئے اس کلاسز پہ انشاءاللہ پوری کوچنگ آپ کو مل جائے گی. تو یہاں پر آپ ہمارے دیے گئے موبائل نمبرز نوٹ کیجئے، موبائل نمبرز نوٹ کیجئے، اور جو نیو کوچنگ پروگرام والی بیچ ہے ہماری جوائن کر لیجئے. 10th مئی سے سٹارٹ ہوگی 8th بیچ. ٹھیک ہے، تو محسن سر آئی ایس کلاسز پہ آپ کانٹیکٹ کیجئے 9967775430 9515455571. تو انشاءاللہ آپ یہاں پر بہترین رہنمائی پائیں گے یو پی ایس سی اور جے کے پی ایس سی کے لیے. ٹھیک ہے، تو ضرور کانٹیکٹ کیجئے ہمیں. تو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.